Khalti, Khwadati, ahlan wa sahlan, marhaba bekom fi Lac d'Algérie part. Ça fait plaisir de vous retrouver. Marhaba bekom, bonsoir tout le monde. J'espère que tu vous fais mleh. Ahlan wa sahlan fi Lac d'Algérie part. Est-ce que la couture vous fait mleh? Bonsoir tout le monde. Une nouvelle soirée sur les dessous de l'actualité algérienne. Une nouvelle soirée de débat, d'analyse, de révélation. Une nouvelle soirée pour attaquer un des dossiers très lourds de l'actualité de notre pays. Comme je vous ai promis hier, on va parler de la numérisation de l'Algérie qui va être bonne, qui va être bonne là, je m'en fous des personnes. Ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les personnes physiques, mais les personnes morales, comment le gouvernement algérien, ou le régime algérien, ou le système politique algérien, ou le système de gouvernance en Algérie, il a donné le secteur du numérique à un ministre qui est totalement à la rue, qui est totalement dépassé, déconnecté, et qui a ni les compétences nécessaires, encore moins les capacités nécessaires pour réformer ou procéder aux réformes importantes du pays. Marhaba bekom ya jma'a, ahlan wa sahlan fi Lac d'Algérie part. Apparemment, il y aurait eu des nouvelles coupures en Algérie. Je ne sais pas si vous pouvez me le confirmer. Les perturbations du réseau internet sont revenues depuis là, il n'y a pas longtemps. Comme je ne suis pas sûr de cette information, je vais peut-être essayer de la commenter ou d'en parler dès qu'on peut avoir des éléments plus concrets. مرحبا بكم encore une fois الناس اللي راهم معنا. نبداو إذا راكم واجدين أهلا وسهلا. شوفوا شو نقول لكم يا جماعة. إبراهيم بوم اليوم راح نتكلموا على لو سيكتور تاع les télécommunications, les TIC et la poste. D'abord, ce qui n'est pas normal d'associer dans ce secteur la poste aux nouvelles technologies de l'information avec les télécommunications. Déjà là, il y a un problème. La poste, il y a une autre émission prochainement pour vous dire que il n'est pas normal de laisser la poste telle qu'elle est aujourd'hui. La poste, il faudrait la transformer en une banque. La poste doit fonctionner comme une banque. La poste avec ses 22 millions et quelques de clients et de comptes CCP, avec toutes les opérations financières qu'elle accomplit, avec tout le réseau d'agences dont elle dispose à travers tout le pays, déjà dans plusieurs émissions, il n'est pas normal de laisser la poste avec son fonctionnement actuel qui est archaïque. Plusieurs pays à travers le monde qui ont ou la poste ou les équivalents de la poste, parce que la poste est un concept un petit peu français, une création historique française, on en reparlera prochainement, ont transformé la poste en une banque. Il faut qu'elle soit une banque, avec une autonomie financière, avec des business plans, avec une capacité à gagner de l'argent, avec des possibilités d'investir, etc. C'est la banque des pauvres. C'est la banque des gens les plus fragiles. C'est ça la poste qu'elle devrait être. Mais c'est d'abord une banque qui peut gagner de l'argent, qui peut dégager des activités, qui peut avoir des orientations, qui peut avoir des plans de développement. Tant que la poste, on l'associe aux télécommunications et on l'associe aux TIC dans le même ministère, ما عندهاش معنى هذه. Mais il peut gérer la poste qui a une dimension financière et qui a une dimension de proximité, il يحكم les télécommunications, il يحكم les TIC, qui sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui deux, trois secteurs complètement différents. Déjà les TIC, les télécommunications, ou la poste, la poste, elle aurait dû rester ou au ministère des Finances, ou une banque, elle sera gérée directement par le ministère des Finances. Une banque avec un PDG, un conseil d'administration et des actionnaires. Dans une autre émission spéciale pour proposer des solutions concrètes à la problématique d'Algérie Poste et de la Poste. نقعدوا في التليكومونيكاسيون وفي التيك. Depuis le 4 janvier عندنا وزير اسمه إبراهيم بومزار. يا جماعة لو كان تقولوا لي إبراهيم بومزار هذا واش يكون أنا نستعرف بكم. ما كاينش اللي يعرفوا في الجزائر كاع. إنسان أنا كوني جابوه بالليلة ونهار ردوه وزير. الإنسان هذا c'est une anomalie. Ce monsieur, le fait qu'il soit ministre,
constitue en soi une anomalie. Alors effectivement, certains gens qui suivent Algérie partent, qui sont un peu connectés, qui sont un peu informés, bien sûr, سمعنا بها الحكاية هذه بلي إبراهيم بومزار كان يقري, il donnait des profs particuliers, il donnait des cours particuliers à l'enfant d'un général. On parle notamment de nom du général Abdelkader, du général-major Abdelkader Lechem, qui est en ce moment sous enquête, et de comme elle est une émission, on vous a parlé de ses affaires, de sa fortune, de ses enfants, de ce qu'il fait au département de transmission, de ce qu'il est en train de faire, de l'enquête à laquelle il est soumis en ce moment. العملية الفساد الكبيرة اللي دخل فيها جنرال لشخم. إبراهيم بومزار كان بروف كان يقري وليد لشخم يدير له دي كور بارتيكولي. أنا هذا ليبيزود نو مانتيريس با يا خويا، خدام الرجال سيدهم. إذا كان سيد يخدم بعلاقة بينه ويدوني دي كور بارتيكولي لوليد لشخم، من حقه يا خويا، من حق وليد لشخم يدير دي كور بارتيكولي، ومن حق إبراهيم بومزار يكون خدام يدير دي كور بارتيكولي. مشكلتي ما راهيش هنا. المشكلة تاعي après est-ce qu'il est devenu ministre parce qu'il était le prof particulier de l'enfant de Lechem. Ça, j'en suis pas sûr. Ce que je suis sûr par contre, c'est qu'il est devenu ministre parce que le clan de Houda Ferhoun, celle qui était ministre entre 2015 jusqu'à début 2020, les 5 dernières années, c'est elle qui a régné sur le secteur des télécommunications, de la poste et d'éthique. هي اللي خيرته وهي قبل ما تروح تفاهمت مع الجماعة باش يحطوه. شكون جماعة واسيني بوعزة. جماعة واسيني بوعزة وجماعة عبد القادر لشخم. Parce que depuis que Bouteflika طاح le pouvoir طلع دخل قايد صالح il a placé le secteur d'éthique et des télécommunications directement sous l'égide du ministère de la Défense nationale. لازم تفهموا مليح حلقة مهمة بتاريخ الجزائر المعاصر. نقولها لكم بالعربية باش تفهموها مليح. Un épisode important de l'histoire contemporaine de l'Algérie. كي قايد صالح طلع البوفوار. C'était la pouvoir, c'est-à-dire à partir du 2 avril 2019. Qui n'a pas Bouteflika والساعي حطوه في الحبس في 4 mai وجاب عبد القادر بن صالح où il s'est imposé comme le maître absolu de l'Algérie. Il a placé tout le gouvernement sous l'autorité du ministère de la Défense nationale. Le premier ministre c'était pas Nordine Bedoui. Vous imaginez que Nordine Bedoui, avec le Rabi, avec le Mustawa Daif, Mustawa Ardoise, ou aucun réellement premier ministre. Celui qui était Premier ministre, dans une émission précédente que vous pouvez retrouver sur le support, sur les différents supports d'Algérie Part, c'est Abdelhamid Ghrez, le général-major Abdelhamid Ghrez, qui était le secrétaire général du ministère de la Défense nationale et qui était l'un des cerveaux aussi du clan de Gaïd Salah. Gaïd Salah, كان هو الحلقة يعني همزة وصل. C'était lui le trait d'union entre Gaïd Salah et l'état-major de l'armée avec le gouvernement. Le premier ministre réel, c'était Abdelhamid Ghrez. Et Nordine Bedoui lui rendait compte, il travaillait avec lui régulièrement, il faisait des réunions régulièrement, il lui rendait compte, ou quand il s'était directement. Il y a certains portefeuilles ministériels, les mecs là, j'ai dit Bedoui. L'ancien ministre des Finances, à l'époque, entre 2019 jusqu'à 2020, durant toute l'année 2019 pratiquement, de avril 2019 jusqu'à janvier 2020, le ministère des Finances travaillait directement, il envoyait des rapports en copie et des comptes rendus au secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Abdelhamid Ghrez. Abdelhamid Ghrez, ses services, يديروا des résumés ويبعثوهم لقايد صالح l'état-major de l'armée. هذا باش تفهموها. Houda Ferhoun, le département de la poste et des télécommunications, bien sûr le ministère de la justice, le Qassem Zarmati travaille directement avec Abdelhamid Ghrez et l'armée, tous les ministères régaliens, l'énergie, la même chose. Bedoui كان هنا خدام برك، يعني Bedoui داروا خضرة فوق طعام. هو عبد القادر بن صالح. عبد القادر بن صالح au moins il a essayé. Il a refusé certaines choses. زعف راح سيدي فرج تخبى قال ماني مريض من الجنجي. Il a essayé. Mais Bedoui ما كان والو. Bedoui يعني c'était un pantin. C'était une véritable marionnette. D'ailleurs, Bedoui rah sous enquête à Jma'a. Bedoui, il est cité pour le moment comme témoin dans plusieurs affaires à la Cour suprême. Mais il devrait être inculpé prochainement, parce que dans l'affaire Tahkou, dans l'affaire Ali Haddad, dans l'affaire de Hamel, etc. Il est cité dans toutes les affaires Bedoui. Malénesh. Le cas Houda Ferhoun, elle était placée parce que c'est le ministère qui a les télécommunications, qui a l'éthique, elle était directement placée. Elle ne travaillait pas avec Abdelhamid Ghrez, elle travaillait directement avec le général-major Abdelkader Lechem. هنا وين الشخم حبدا يحميها هو وسيني بوعزة بداو يخدموا بها. وسيني بوعزة l'ancien patron la direction générale de la sécurité intérieure, c'est-à-dire DRS, renseignement intérieur. ما عليناش.
بدات الحكايه وشنو هي؟ سكو كي تنحات كي جا تبون يفالي ينحو خلاص كي مات القايد صالح وكذا وتغربلت الدعوه يفالي اونلفي ساتان فيغور كي تي بروتيجي بار لو كلون قايد صالح منهم هدى فرعون qui était protégé. Donc ils pouvaient pas, ils ont protégé, ils ont gardé Zarmati, ils ont gardé Al-Kab à l'énergie, ils ont gardé quelques figures, mais ils pouvaient pas garder Bedoui, ils pouvaient pas garder Houda فرعون. Houda فرعون se sont débarrassés d'elle. Mais avant de se débarrasser d'elle, il fallait lui trouver un remplaçant. هذا remplaçant واش كان يكون؟ هدى فرعون et l'ancien secrétaire général تاعها اللي اسمه فؤاد بالقسام اللي اختو تخدم لا فاموز فريدة بالقسام كي كان جورناليست في لو ان تي في ولي خوه فيصل بالقسام l'un des principaux juges du tribunal de Belmondraïs. بيان سور عدل التليفون وهذا الجوج هذا قاعد داخل في قضايا فساد وحكايات كبيرة ولا هلا يشوفك حنديرو عليها ان دوسي سبيسيال باسكو حنديرو عليها ان دوسي سبيسيال باسكو فيصل بالقسام كان مازالو يحمي في خوه فؤاد بالقسام qui est lui aussi impliqué dans le dossier de Houda Fer'aoun et qui était le principal artisan des décisions ou des manœuvres ou des projets diaboliques de Houda Fer'aoun. ودوك تفهموا اليوم كاع كيفاش هذا لو سيك يعني باش تشوفوا كيفاش لو ديفلوبمون دو بيي il a été saboté parce qu'il a été privatisé donné ou l'a concédé à un véritable clan mafieux اللي دارت هدى فرعون مع فؤاد بالقسام وجماعه تاعها من بعد كانوا يتي بروتيجي بار جماعه تاع قايد صالح حتى كي مات قايد صالح لو كان ما ماتش قايد صالح كان هدى فرعون تقعد في البوفوار. هذه انا نقولها لكم ونسينيها لكم يعني جو بري فو سيني تو سا ماتنون واش صار. Pour trouver un profil, لازم لهم واش يحبوا، هم يحبوا un profil de quelqu'un docile, quelqu'un qui est soumis، ما يهدرش بزاف، سي با ان كروس جول، يعيطوا له بالتليفون خدم ديري واش يحبوا يجوز لهم، quelqu'un اللي ما يفهمش بزاف، donc il n'est pas très instruit, il n'est pas très compétent، اسكو لو كان تفهم بزاف tu vas échapper à leur contrôle. بداو يحوسوا شكون فؤاد بالقسام وهدى فرعون قالوا لهم ديروا ابراهيم بومزار. ابراهيم بومزار هذا واش يكون؟ شوفوا يعني لو باركور تاعو l'actuel ministre celui à qui Tebboune a demandé dimanche dernier en plein conseil des ministres d'aller trouver des solutions et de lui faire un rapport détaillé sur les solutions qu'il faut appliquer pour le débit internet. Pour le débit internet. هذه شكون اللي دارها؟ هذا ابراهيم بومزار هو الوزير تبون طلب منه هذه المهمه. Il va donner cette mission. نعرفوا باللي ابراهيم بومزار هذا واش هو لي ديبلوم تاعو عنده ليسونس اون سيونس كوميرسيال اوبسيون ماناجمنت قرا في الانستيتيو ناسيونال دو كوميرس تاع الجي با بلوس ليسونس اون كوميرس دونك ما عنده حتى علاقه مع لي تيليكومونيكاسيون ني مع لا تكنولوجي اكسيتيرا. من بعد واش دار ابراهيم بومزار راح دار كالكو ديبلوم étrangers des certificats d'études dans des instituts اللي واحد ما يعرفهم جا ما سمعنا بهم. Par exemple, راح دار un certificat d'études في واحد l'institut يعيطوا له le centre d'excellence en technologie de télécommunication et de management de Mumbai en Inde, un institut indien de centre d'excellence en technologie de télécommunication et de management. انا ما حوست عليه ما صدت عليه والو والله العظيم ما فهمت والو كيفاش الانسان هذا منين جا الدبلوم هذا من جا السنتر ما عليناش. زاد راح دار نوتر ديبلوم دار نوتر فورماسيون في الانستيتيو عرب دو بلانيفيكاسيون اللي جاي في الكويت. اسكو راح يقرا في الكويت، اسكو يقرا من بعيد، اسكو يقرا شهر عندهم الله اعلم، ميستير. اسكو راح للهند، اسكو يقرا بار كوريسبوندونس الله اعلم. لو سول ديبلوم كون ا تروفي دو نوتر انكيت كي فالابل دو سو مينيستر سي ان ماستر 2 اللي داروا هنا في فرنسا سانت إتيان في l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et c'est un master 2 qui concerne la gestion et l'innovation. في l'institut d'administration de l'entreprise à l'université de Saint-Étienne. L'université de Saint-Étienne, c'est pas une énorme université en France, c'est pas prestigieux, c'est pas une école supérieure, mais c'est une université qui est respectable. Mais à part le diplôme, et encore, c'est un diplôme qui est en intelligence économique. هو قرا sciences commerciales. Donc ما عنده حتى علاقة مع les télécommunications مع النوميريك. يعني الإنسان ما يعرفش معناتها ما خدمش. استناو روحوا بعيد في الباركور تاعو. هذا إبراهيم بومزار.
est-ce que قرا dans une entreprise, est-ce qu'il a fondé une start-up, est-ce qu'il يعرف واش معناتها les tenants les aboutissants du processus de l'internet et du web, est-ce que يعرف واش معناتها, est-ce que راح la Silicon Valley, est-ce que راح شاف Google, est-ce que دخل dans un studio تاع YouTube, est-ce que عنده علاقه بالنيميريك؟ لا حياة لمن تولد ما عنده حتى علاقه مع النيميريك. السيد واش كان قبل دابور قبل ما نقول لكم واش حطاته كان او فونكسيونير في المينيستير تاع لا بوست كان فونكسيونير واش كان يدير في لي زاني 2012 2011 2013 قبل ما تجي ودا فرعون كان في لي ريونيون تاع المينيستير يعيطوا له في لي بروسي فيربو يعني هو يدير ريزومي تاع لا ريونيون ني بلوس ني موان هذا هو يفوزي لي فريمون لي بروسي فيربو ما كانش يعني ها واش قال هذا ها واش قال هذا يطابي في البروسي فيربال ويمدوه باش يعطوه الوزير ما عليناش ومن بعد كرداته ودا فرعون او فونكسيونير لو فونكسيونير وي او واش معناتها avec en Algérie كاين واحد لا تيرمينولوجي au cadre, aux dirigeants, aux fonctionnaires, mais ils n'ont aucune relation avec la hauteur. C'est des gens qui sont tout le temps bas, à cause de leur bas niveau. Dans le secteur privé, qu'un technico-commercial, يعني كان un agent commercial, technico-commercial. Madouche قال, هو s'est présenté comme formateur. يعني سيت كان commercial dans le secteur privé, يروح formateur au management. حبيبي تكون كوميرسيال واش علاقتك مع فورماتور في المانجمنت وشحال جبت لي كونطرا ورينا لي كونطرا اللي جبتهم وين خدمت في لي زونتربريز بريفي وشحال وراه الشيف اللي درتو هاو جيبوا لنا هكذاك السيد دار هكذا كان كادر تكنيكو كوميرسيال في السيكتور بريفي راح قال لهم بلي شي فورماتور ومانجمنت وتبعثوا في المينيستير ديتيك دو لا بوست يبعثوا عند موبيليس عند الجيري تيليكوم بور فورمي لي جون في المانجمنت شوفوا بلا كيفاش تمشي ما عليناش من بعد كاو دافع عنه حطاتو هدا فرعون عطات له واحد لورغانيزم يعيطوا له او بي او لو اس بي ا ايدن اس بي ا ايدن واحد ما يسمع بها في الجزائر اس بي ا كوم اس بي ا او ا دي ان ايدن هذه ا دي ان ايدن ولا ا دي ان جايه في سيدي عبد الله واحد من سيدي عبد الله لو فامو بارك اللي يقولوا بلي لا سيليكون فالي تاع الجيري وصرفنا عليه 2 مليار هذا سيدي عبد الله وحدها سينضرب الدوسي شوفوا لي دوسي ما يخلصوش نورمالمون نديرو لكم احنا 1000 ليله وليله. Après les mille et une nuits, les mille et un scandales de l'Algérie. L'Algérie a dépassé la série de mille et une nuits. وحدها. هذه جايه في سيدي بن عبد الله، c'est un organisme étatique. تي واحد ما يسمع به. أنا نتحداكم يا جماعة اللي راكم تشوفوا فينا هنايا. اسكو تسمعوا بهذا الأورغانيزم لو بي او اس بي ا او ا دي ان. واش يخدم الخدمة تاعهم؟ الخدمة تاعهم c'est de contribuer au développement numérique du pays. الخدمة تاعهم c'est de participer à la modernisation de la numérisation des institutions étatiques. الخدمة تاعهم c'est de faire des audits et des contrôles et d'installer les applications ou des plateformes numériques في les entreprises تاع l'État ou les institutions d'État algérien. هذه لو بي ان هذه واش دارت كاع الخدمة تاعها واش دارت؟ داروا هما اللي داروا لابليكاسيون تاع فتوى لابليكاسيون تاع الفتاوات تاع المينيستير دافير ريليجيوز دار هذا ابراهيم بومزار هذا الوزير خدمته كاع يعني لي رياليزاسيون تاعو وشنو هما واش درت في حياتك خويا ابراهيم واش درت دار لابليكاسيون تاع لي فتوى في المينيستير دافير ريليجيوز هذا واش جا البيلون وكان واش كدير تخدم به شوف هدى فرعون تستعملوا تبعثوا الجيري بوست تبعثوا الموبيليس il fait des missions d'audit mais هذاك لي زوديت ils sont orientés contrôlés هي تقول له واش تكتب هي فؤاد بن قسام والكابيني تاعها يقولوا له درنا دي زوديت c'est-à-dire des audits comment ça doit marcher qu'est-ce qui marche pas في Algérie Télécom qu'est-ce qui marche pas في Algérie Post comment améliorer les prestations techniques comment améliorer l'utilisation des nouvelles technologies هو يكتب لهم des rapports qui sont commandés qui n'ont rien à voir avec la réalité c'est-à-dire il dit pas est-ce que ça c'est noir ou là c'est blanc il fait de la dictée il écrivait cet organisme remplissait des feuilles sous la dictée de Houda Fer'oun, Fouad Ben Qassam et son cabinet. وعلاش يديروا هكذا؟ باسكو بلي زوديت تاع هذا الاورغانيزم اللي جاي في سيدي بن عبد الله هودا فرعون طبعوا الكونساي دي مينيس طبعوا الجوفرنمون عندنا بروبليم في الجيري تيليكوم لازم تبدلوا لازم نعاودوا واش لازم نجيب هواوي لازم نجيب لي شينوا تاع هواوي لازم ندير لهم ان مارشي تاع 300 مليون دولار باش نديروا لا فيبر اوبتيك ومن بعد نزيدوا ندير لهم مارشي واحد اخر تاع 300 مليون دولار واحد اخرين ومن بعد تروح الجيري بوست كاين مشكل ما لازمش نديروا هذو لي ديستريبيوتور اوتوماتيك لازم نديروا البايمون اون لين ذهبيه لا كارت بصح شكون اللي دار الكارت ذهبيه لي فرانكونيناف لا سوسيتي مونيتيكس شتي كيفاش كانوا يخدموا
شوفوا ولاد الحرام كيفاش كانوا يديروا. Faire préfabriquer des études, faire des audits qui ne sont pas fondés, qui ne sont pas indépendants, sous la dictée du ministère pour servir des intérêts mercantiles et favoriser les passations douteuses de marchés publics. خدمت به 5 سنين هدى فرعون، هذا ابراهيم بومزار خدموا به نورمال بلا بالاورغانيزم تاعو تاع سيدي عبد اللي ماشي معروف. ونتحداكم وتشوفوا كيش واحد ديبوتي الجيريان، كيش واحد او ريسبونسابل، كيش واحد قاضي، كيش واحد صحفي يسمع بالاورغانيزم هذا اللي جاي سيدي بالعبز. الطريق اللي تدي ليه ما كاش. La route qui doit mener jusqu'au bureau de cet organisme, Sidi Abdallah, elle est introuvable, Google Maps. هما راحوا يديروا ابليكاسيون تاع الفتوى. Vous auriez dû faire votre propre application. ماشي تاع الفتاوات، وما باش نعرفوا حنا كي نحوسوا عليكم يا l'organisme يا ناس يا اللي نتوما vous êtes censés participer à la modernisation du système numérique et de l'informatisation du pays، وما نصيبوكم باش نهضروا معاكم. في ليلة ونهار pour lui renvoyer l'ascenseur، الجماعة مع واسيني بوعزة وعبد القادر الشخم اكسيتيرا، قبل ما تروحوا هدى فرعون حطوه وزير لو 4 جونفي. ملي حطوه وزير ابراهيم بومزار واش دار؟ اسمع قولوا لي ملي عندك شوف قال جونفي ما خدمتش بريمير موا تاعك وعجعوه سهله ماشي سهله، الحراك البوليتيك مخلطه، تبون جا الاخر ما قدرش تخدم لو بي لي انستاب كاي صالح غير كمامات دي كار دو كلون بين واسيني بين تبون بين شنقريحه جماعه مخلطه. اوكي لو موا فيفري ما خدمتش، قال يا خويا الكورونا بدات موا فيفري وموا مارس الكورونا فيروس وكذا قلعت الكوفيد 19 قلع ما قدرتش نخدم ما عليناش. لو موا دو مي ما خدمتش قال رمضان جا رمضان جو بوفي با ترافايي سي لو موا دو مي. يا خويا خلاص رمضان وخلاص العيد الصغير خلاص العيد الكبير. كاين لو بيلون دو عمر دو عمر بومزار غير عمر بومزار ما بدل والو، خلى لا ميم اورغانيزاسيون اللي خلتها له هدى فرعون مع فؤاد بالقسام. هدى فرعون راحت بدلوا فؤاد بالقسام باسكو كي راحت هدى فرعون اوبليجي يروح معاها فؤاد بالقسام يقدرش يقعد باسكو هما ا un moment donné il y avait certains clans qui voulaient mettre فؤاد بالقسام comme à la place de هدى فرعون. من بعد كواسيني بوعزه ولي سيرفيس قالوا له ما نقدروش السيد راهو خامل وخو جوج في بالمندرايس واختو مزوجه منا مع كوندور حبست ودخلها في التلفزيون. اختو علاش فؤاد بالقسام باش تعرفوا مليح علاش فؤاد بالقسام جابتو هدى فرعون؟ باسكو اختو فريده بالقسام صحبتها بالروح هدى فرعون. فريده بالقسام وهدى فرعون صحابات يتحابوا بيناتهم، يعني سيدي مريا ميتي راحت جابت خوها دخلها دو سكرتير جينيرال باسكو اختو صاحبته باسكو اختو صاحبتها. شوفوا l'Algérie comment elle marche. En 2019, en 2020, je ramène le frère de ma copine, je ramène le copain de ma copine, je ramène ma fiancée. Mais c'est du n'importe quoi. C'est le secteur d'éthique. Comment voulez-vous développer un pays en sabotant à ce point son système numérique, son industrie, son secteur le plus névralgique qui est le numérique, qui est Internet, qui est les télécommunications. C'est la base d'un pays. Aujourd'hui, Internet est plus important que l'électricité et le gaz. C'est ce qui permet à un pays d'être connecté à la modernité. Qui tu veux de les pratiques, déjà, le fait d'avoir une connexion Internet en Algérie est un miracle finalement dans ces conditions. Donc, هدى فرعون pour faire plaisir صاحبتها فريدة بالقسام راحت جابت فؤاد بالقسام حطته سكرتير جينيرال. كي جا فيها خونا ابراهيم بومزار ما بدل والو. في المينيستير لو بو فرير دو فؤاد بالقسام مازال لو بو فرير تاعو سون بو فرير يعني نسيبو ان سارتان زواوي عبد الرحمن il est toujours en place. زواوي عبد الرحمن est toujours au cadre في المينيستير دي تيليكومونيكاسيون. Honoré Azzouz qui était l'un des acteurs et l'un des membres les plus influents du clan de Houda Fer'oun et de proche de Fouad Belqassam. Il est toujours maintenu dans ses fonctions au niveau du ministère d'éthique et de la poste et des télécommunications. Pire, Abdelkarim Dahmani, le frère du général-major Dahmani Zerrour. Dahmani Zerrour, qui est le responsable de l'action sociale et des œuvres sociales du ministère de la Défense nationale. L'un des plus influents généraux de l'armée algérienne, parce qu'il dépense, il entretient
tous les généraux, à travers les voyages à l'étranger, à travers les logements sociaux destinés aux militaires. Les voyages à l'étranger, c'est le département du général Dahmani Mzerrour qui gère les fameuses hospitalisations des généraux algériens et des officiers algériens à l'étranger. En France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, notamment. Il a une influence inouïe. من وقت جاي صالح وراهم حبوا يقول لك والله ما تنحوه ويبقى ثم باسكو الناس كاع زنوق دحماني كاع يسحقوا ما عندناش مشكل لو كان جا خدمته معليش خو عبد الكريم دحماني جابتو هدى فرعون باسكو هدى فرعون était intelligent فهمت باللي elle ne doit pas compter que sur Bouteflika. Elle voulait dès le départ avoir deux protections, la protection du clan présidentiel et la protection de l'état-major de l'armée. Elle était visionnaire. Cette femme était visionnaire. Attention, elle n'est pas bête, elle est très intelligente. Du coup, elle a gagné, elle a fait une alliance avec général Zerrouk Dahmani, même elle a fait une alliance avec général Leshkhem, elle a fait une alliance avec Wassini Bouazza. C'est ce qui lui a permis de rester jusqu'à aujourd'hui intouchable. الناس قاعده دخلت الحبس غير قدريه. عيطوا لها في باب جديد يعاودوا يطلقوها. الدوسي تاعها راح لا كور سوبريم، بروميير فوا ما راحتش. دارت لهم سيرتيفيكا ميديكال، قالت لهم كاين كورونا فيروس، وهذاك الوقت يافي دي كا دو كورونا فيروس في l'entourage تاع l'enquête تاع les certains anciens employés d'Algérie Télécom du ministère d'éthique et de la poste حكمهم du coronavirus. Donc les auditions dans la cour suprême حبسوهم. واليوم رانا نستناو ما كان والو غير سينيالي المراه يعني لي توجور انتوشابل. هي كيما زوخ كيما برقصير هرب داروا له موندا ضارب هي ما داو لها والو. Elle vit le plus normalement possible, voiture de fonction, تدخل كلوب دي بان تخرج تروح سيدي بلعباس comme si ne rien s'est passé parce qu'elle avait une double protection, un double parapluie. كيف في le groupe Algérie Télécom مثلا حمد شودار لص سراق ما كاينش سراق كيما حمد شودار. Nous avons sorti 1000 trucs sur lui sur Algérie Part. Récemment, le conseil d'administration, on a sorti l'information, nous avons sorti l'information sur Algérie Part. Ahmed Choudar a été limogé lors d'un conseil d'administration. Algérie Télécom, ils ont voulu se débarrasser de lui. Ils ont voulu se débarrasser de lui le 21 mai 2020. Dès le conseil d'administration pour se débarrasser de lui. Parce que les frais de mission, les serqs ont fait contre Valence, Alger, 40 voyages par an. Habot, etc. Le recrutement de complaisance, les travaux, le bureau تاعو برك باش يعاود البيرو تاعو صرف عليه des centaines de millions. juste باش يدير un beau bureau ليه à la tête de la direction générale تاع Algérie Télécom. خلينا مع هدى فرعون واش كان يدير. C'était son toutou. في الكرون تاع هدى فرعون مور فؤاد بن قسام عندكم احمد شودار. فؤاد بن قسام نحاوه، احمد شودار ما نحاوهش. كي حبوا يحيوه 21 mai 2020 ويحاسبوه. Brahim Boumza est intervenu, il l'a maintenu. Il a maintenu Ahmed Choudar, qui n'a pas été touché. Mais peut-être, حبوا ينحيوه le conseil d'administration. Mais هما ما كاش، gardéوه normal, في موبيليس. شكون كاين؟ مكيد بلال. مازال حاكم موبيليس، c'est l'homme de Houda Fir'aoun. C'est le même pion de Houda Fir'aoun. يعني la reine elle est partie, elle a quitté l'échiquier. Mais à l'extérieur de l'échiquier, elle continue à gouverner de loin. Elle continue de gouverner de loin. Il y a le place, et ses pions sont toujours placés. Ses pions sont toujours placés sur l'échiquier. Mekid, Ahmed Abdelkrim Dahmani, Ahmed Choudar, Zoui Abdelrahman, Honoré Azzouz. La liste elle est longue, la liste elle est longue. La liste elle est longue. Ouad Brahim Boumza, réellement, ce n'est même pas lui qui gouverne. Chéri encore plus loin. Et ça te bonne à ce qui m'étonne. Il laisse un ministre pareil. Mais il a حتى علاقة. كان معليش يا سيدي لو كان زعما il essaie de faire quelque chose, il n'y arrive pas معليش. Il a au moins l'intention d'essayer de faire quelque chose. Je peux comprendre. S'il ما عندوش علاقة يا جماعة. ما عندوش علاقة مع السيرتور. كان حاكم un organisme étatique في سيدي عبد الله. ما كان والو ماشي معروف des audits bidonnés, des études contrefaites sous la dictée de son ministère taillées sur mesure pour arranger les intérêts affairistes de Houda Fir'aoun de son clan.
ما عندوش كان او فونكسيونير السيد ما دخلش دون اون انتربريز والله يا جماعه ابراهيم بومزار تسقسيوه واش كي حكي لنا كيفاش كومون مارش من ستارت اب كيفاش داخل كومون كري واش ولا ما يفهم والله ما على بالو بالدومين هاي والله ما على بالو سو ني با لوي كي ديسيد كاع الجيري بوست il n'a aucun pouvoir de décision عبد الكريم دحماني يديسيدي في الجيري بوست كيما يحبوا في الجوفرنور ابراهيم بومزار داير خضره في وقتها il est juste informé السيد هذا il est présent symboliquement ni plus ni moins pourquoi parce qu'il fallait ils ont eu peur de mettre un nouveau ministre qui va ressortir tous les dossiers تاع هدى فرعون تاع فؤاد بالقسام تاع احمد شودار tout le clan اللي كانوا حاكم le secteur des télécommunications et du numérique pendant ces 5 dernières années à savoir de 2015 à 2020 يعاود يخرج كاع لي دوسي ويكتشف العجب ويشوف لي غروس سكوندال تاع هواوي لو داتا سنتر دو الخضريه tous les dossiers اللي حكينا عليهم tous les dossiers اللي حكينا عليهم نعاودو نخرجوهم on va nous sommes là nous existons depuis 2017 nous n'avons pas attendu le Hirak pour parler je فهموا مليح حنا nous ne sommes pas les opposants de la 25e heure حنا كنا نهضروا في الجي في وقت الدق كما يقولوا في وقت الرصاص كانوا الناس دوك هادو لي زوبوزون يبانوا هنايا on a fait de la prison pour nos articles un petit rappel برك pour ceux qui ont la mémoire courte je suis pas en train باش نزوق عليكم les écrits قال لك les écrits restent دخلوا اجي باج vous trouvez tous les écrits on va les ressortir ces écrits là لو كان جابوا un nouveau ministre يعاود يجبد كاع لي ملفات يعاود يجبد كاع لي دوسي وما تخرجش عليهم باسكو واش يدير نوفو باش يسلك روحو وبليجي يبعث العداله وبليجي لافير هواوي تجوز العداله كيفاش هواوي عطاو لها كاع ليسكلوزيفيتي تاع لانستالاسيون تاع فيبر اوبتيك ني ابل دوفر ني والو مارشي كري ميم لانستالاسيون الحفير باش تدخل كابل يعني الكابل باش يدخل تحت الارض الحفير مدوه هواوي اوكي لونتربريز لي زونتربريز الجيريان ما داروا والو هواوي هي لو كان حبت هواوي تجيب دي سوتريتون الجيريان تجيب وكان ما تحبش ما تجيب دي سوتريتون الجيريان انا تو بري كيف الحفير ما نعرفوش نحفروا شنو يجي يحفروا في بلاصتنا انا حنا ولي دي سونتيكابي باش يولد 9 شهور nous sommes nés pendant 9 mois nos mères et les mères chinoises ont accouché de la même manière il y a pas de différence au niveau de l'accouchement même الحفير هواوي هما اللي داروه وخلينا والحكايه حكيت لكم على الكابل اورفال تاع فالونس لي 36 مليون دولار اللي صرفوا ما على بالناش لو 1 مليون دولار تاع السياج تاع الجيري تيليكوم في الاخر والجيري تيليكوم ساتيليت حكايه عجب باش تفهموا مليح هدى فرعون كيفاش دار باش دار الكلون تاعها يعني هدى فرعون كومون انا انستوري سون كلون سون بوفوار غير دخلت en septembre je pense que c'était le 15 septembre 2015 si je me trompe pas vous me corrigerez يا جماعه الناس اللي يتبعوا فينا ويحبونا بزاف ميم اللي ما يحبوناش ثاني مي كي سويف ان بو لاكtualité غير دخلت elle s'attaque واش دارت elle a commencé à enlever tous les têtes pensantes du secteur غير جات في 2015 نحات كاع les têtes pensantes du secteur qui travaillaient qui pouvaient apporter un plus et qui voulaient réellement créer une dynamique et aider leur pays à rattraper le retard numérique واش نحات elle s'est attaquée à Algérie Télécom Satellite كان un ancien PDG بلغيت حميده راحت نحاتو ديريكتومون il avait un bon bilan هذا مسكين بلغيت جاي يخدم il voulait développer les connexions spécialisées il voulait développer le satellitaire il voulait faire de ATS Algérie Télécom Satellite il voulait faire d'elle une véritable filiale prospère qui peut aider à démocratiser internet il y avait هذا بلغيت مسكين حميده il avait même le projet كيفاش rendre accessible des abonnements pas très cher dans la plus grande mesure possible pour vendre de l'internet satellitaire. Comment tu peux avoir une connexion internet satellitaire pas que pour les professionnels mais aussi pour les particuliers parce que en Algérie il faut un registre de commerce et être une entreprise pour pouvoir postuler et avoir ce genre de connexion. حاوزاتو طبقاتو من بعد سي اتاكي الجيري تيليكوم ديريكت مور الجيري تيليكوم ساتيليت راح الجيري تيليكوم كان مهمل ازواو افريل 2016 نحاه alors que هذا مهمل ازواو مسكين اونسيان بي دي جي الجيري تيليكوم il voulait stabiliser la compagnie il voulait réduire les déficits il voulait réduire les dysfonctionnements il voulait يخدم كان 4 سنين وهذا البي دي جي مهمل ازواو il a voulu réellement réduire les déficits d'Algérie Télécom et de lui donner une stabilité financière. Enfin, طلقاتو راح جاب في بلاصتو واحد اسمه طيب قبال اللي يسمع لها وتوتو تاعها وتقب الجيري تيليكوم وراكم تشوفوا الجيري تيليكوم وين راهي رايحه اليوم. زيد ما عليناش. ومن بعد واش دارت؟
من بعد سي اتاكي على الار بي تي. يعطيك الساعه. الار بي تي علاش؟ الار بي تي سي لوتوريتي دو ريغولاسيون، ما تخرجش عليها يكون واحد حاكم الار بي تي ومش يتابع ليها. انا ما كانش اتقب نحي، ما كان حتى واحد، لازم تحكم كلش، لازم هي الشيكوره ولازم الكلون تاعها انه في كونفونس ا بيرسون. كيف جوان 2016 نحات محمد توفيق بالساي، محمد توفيق بالساي. وعلاش؟ حتى à l'époque il y avait des fuites à l'ECG تاع الباكالوريا وهذا مسكين هذا اللي حكم الار بي تي ما il était pas d'accord avec elle pour commencer les coupures تاع les réseaux sociaux. Oui, elle voulait زعما pour plaire au régime algérien et pour plaire à l'armée et pour plaire à Bouteflika زعما قد نقطع لكم كاع الفيسبوك باش il y a plus aucune triche. هو il n'était pas d'accord avec cette méthode, elle a utilisé cet argument et elle a limogé. قلع ما عنيناش. من بعد كي حكمت الار بي تي دارت بهم مش تحب لي مليار دو دولار اللي كانوا لي براتيكمون 1 مليار دو دولار اللي كانوا مخبيين في le fond du service universel à les télécommunications dont nous avons parlé, dont nous avons sorti les documents. Vous pouvez retrouver l'enquête d'Algérie Par, vous pouvez retrouver l'émission que nous avons consacrée sur ce sujet sur Algérie Par qui est disponible sur YouTube ou là sur Facebook, vous allez tout comprendre à ce problème. من بعد واش دارت؟ كانت موبيليس، قلعت بي دي جي تاع موبيليس، نحاتو طبقاتو. En 2 ans, elle s'est appropriée tout le secteur. Et elle a imposé ses hommes et ses pions. Et ce sont les mêmes pions, les mêmes soldats de Houda Faraoun qui continuent à diriger le secteur des télécommunications et le secteur du numérique. La question qui se pose dans ces conditions, كيفاش نقدروا يا جماعة dans ces conditions-là plutôt كيفاش نقدروا نبنوا une numérisation du pays؟ كيفاش تقدر تطور انترنت alors que الكلون قديم تاع هدى فرعون مازال داير كراعو في السيكتور؟ كيفاش تقدر تطور انترنت وتنحي لي بروبليم تاع لي كوبور تاع انترنت وتحوز دي سوليوشن؟ كي عندك وزير يا جماعه، كي عندك وزير ما عنده حتى علاقه مع السيكتور، يلا سي في ميديوك avec tout le respect. ما j'ai rien contre lui ابراهيم بومزار، انا ما تلاقيت به في العرس، ما كليت معاه البقلاوه، من سيبي ما نعرفه، ما عندي حتى مشكل معاه. انا لي بيرسون je ne les connais pas et je n'ai pas de problème avec les personnes. Moi ce qui m'intéresse ce sont les faits, ce sont les dossiers, ce sont les opérations financières, ce sont les marchés économiques, ce sont les bilans d'activité, c'est la bonne gouvernance ou la mauvaise gouvernance, c'est les bonnes décisions ou les mauvaises décisions. انا ما عندي حتى problème avec les personnes. Donc Brahim Boumza, بالك il est gentil, بالك ولد فاميليا، بالك il est adorable، بالك عارف يطيب الخفاف، بالك عارف يطيب المعارك، بالك c'est quelqu'un avec lequel tu peux boire un verre، je sais pas، بالك il est sympathique، بالك il sait raconter les blagues. Le problème n'est pas sur le plan humain. Le problème يا جماعة il est sur le plan professionnel. سيد هذا لا علاقة مع السيكتور. لو كان عنده علاقة مع السيكتور كان خدم، سينا مش في انا ما دار فيها والو، ماهوش هو اصلا كي ديسيد. مازالوا لي زونسيان ايكيب تاع هدى فرعون تاع بالقسام كي ديسيد ا سا بلاص. بالك هدى فرعون يتبعث له في لي ديسيزيون في الشات ولا في الواتساب. Donc dans les conditions actuelles, si on ne libère pas le secteur des télécommunications, si on ne libère pas le secteur des nouvelles technologies et de la poste, de l'emprise, de l'ancien clan de Houda Faraoun, et si on ne limoge pas et on ne remplace pas les pions de Houda Faraoun par des nouveaux cadres, et si on ne réhabilite pas les cadres de Houda Faraoun, les anciens directeurs, les kharjou, les anciens cadres qui ont été écrasés, les anciens cadres qui ont été limogés sous pression, تحرش عليهم les services, تحرش عليهم l'armée, تحرش عليهم les Bouteflika, تحرش عليهم les Koninef, parce qu'ils ont osé dire non à Houda Faraoun, à Madame Houda Faraoun, à Madame Iman. Et à Monsieur Fouad Belqassam, les خوه le juge, les راهو في التريبيونات تاع بالمونdrail, Faisal Belqassam, il essaie de le protéger, il essaie de trouver des connaissances au niveau de la Cour suprême pour qu'il soit pas inculpé باش يقعد برك témoin. هذو كاع لي مانوفر على بالنا بهم. هذو كاع لي مانوفر c'est notre devoir de les dénoncer. Donc c'est bien que Tebboune veut changer la chose, les situations. C'est réellement, il est sincère. Imaginons qu'il est sincère et que Tebboune ناس خلاص انا وطني ونحب بلادي ونحب je veux laisser un bon bilan. C'est avec des ministres pareils, c'est avec une organisation pareille, c'est avec un fonctionnement pareil, c'est impossible.
C'est tout simplement impossible. يا جماعة ولا عقلكم c'est tout simplement impossible. وما تقدروش نكملوا في هذه الطريق. هذه الطريق ما عندنا ولا راح تدينا. راح تدينا للهلاك. L'Algérie, encore, nous nous approchons de la fin de l'année 2020. Sans paiement électronique, sans paiement mobile. Nous avons encore des problèmes de débit internet. Ce soir, au moment où je vous parle, il y a encore des Algériens qui souffrent à nouveau des coupures et du ralentissement du débit internet. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Benache? Bien sûr, c'est un complot. يقول لك كاين واحد الشيخ تيليشارجا بالك فين في نتفليكس ولا راح تيليشارجا كاش فيديو سور يوتيوب ولا كاش ما كاين ولا راح كيسي تيليشارجمون وعلى جا الشيخ هذاك وعلى جا التيليشارجمون هذاك قلبت البلاد ويا ان كومبلو. دونك ما تطولوش ونقولها لكم ما تطولوش. Regardez bien, on fait les paris. Maintenant, à la fin de semaine, il خرج لك la nouvelle théorie de complot. Ah là là, c'est un complot. ماشي إبراهيم بومزا, ماشي تبون, ماشي الجوفرنمون. سي واحد كاش ما تقب, واحد كاش ما تقب, كاش ما قطع كاش كاب ولا كاش ما تيليشارجا ولا كاش ما يدار فيروس ولا. خلونا من الهضرات هذه. Il y a deux types de dictateurs dans l'histoire. Il y a les dictateurs idiots qui n'ont pas marqué leur époque, qui n'ont pas marqué leur histoire. Et qui finissent dans les poubelles de l'histoire, plutôt. Hado, c'est des dictateurs idiots. C'est des dictateurs sur lesquels l'histoire va rire. Parce que non seulement ils étaient dictateurs, non seulement ils ont opprimé leur peuple, mais non seulement, ils n'ont absolument rien laissé. Aucun bien. Ils ont laissé des pays complètement dévastés. Kadhafi, Saddam Hussein, Omar Bongo, etc. Mobutu, le Congo. C'est des dictateurs qui ont fini dans les poubelles de l'histoire parce qu'ils ont laissé derrière eux un pays complètement exsangue, des pays divisés. Quel est un autre type de dictateur? C'est des dictateurs intelligents, on les appelle les despotes éclairés. Il est dictateur, il n'aime pas l'opposition, il prend le pouvoir pour lui, mais il est juste. Il aime son pays, il le développe. Il développe son pays. Poutine est un dictateur éclairé. Il a fait du mal, il a empoisonné ses opposants, c'est un salopard, c'est un criminel. تقول عليه واش تحب بوتين بصح بنا بلاد. لا روسي كوب دي مون 2018 والو. لا روسي قبل ما كيطلع بوتين كانوا الحليب يديروا عليه لاشين. يفوزي لاشين باش يجيبوا شويه حليب. لا روسي 2018 والو. طلعت راهي دار دي كوب دي موند rien à envier à la France ou à l'Allemagne. Elle se bat, une puissance mondiale. Elle fabrique. Ils sont dans la course pour le coronavirus. Ça c'est un dictateur éclairé. Je peux ne pas être d'accord avec lui. بصح يا خويا راه على بلادو ما يرقدش على بلادو. Erdogan, c'est un dictateur. Il a jeté des opposants en prison. Il a fait du mal à des gens. Il est impliqué même dans la crise syrienne. Il خلط في la Libye. وشنو بنا بلادو. Ces 20 dernières années, la Turquie elle a changé. Elle fait partie des 20 pays les plus importants, les plus grands, les 20 puissances économiques mondiales. Le bilan parle pour lui. Ça, c'est des dictateurs intéressants. Ça, c'est des dictateurs. Je vous l'histoire de l'Espagne. Franco était un dictateur. Il a préparé la transition. Il a restauré la monarchie. Il a pacifié le pays pour que l'Espagne ne soit pas divisée. Pour que l'Espagne ne soit pas dans la merde. Pour que l'Espagne ne sombre pas. Ou l'Espagne, je vous donne une puissance européenne importante. Et les exemples, il y en a. Je peux partir en Malaisie, je peux partir partout, combien. Donc, vous pouvez être des dictateurs. Je peux vous concéder le droit d'être des dictateurs. Mais que vous soyez des dictateurs idiots, qui m'a Bokassa à l'Afrique centrale, qui m'a Mobutu pour le Congo, qui m'a Manabeli Chana, donc les pays, qui m'a l'ancien président de la Gambie. J'ai oublié son nom, Mahboulenet, l'ancien président de la Gambie. Non. Ou là qui m'a Kadhafi. Non. L'histoire ne vous le pardonnera pas. L'histoire ne vous le pardonnera pas. Je préfère finir détesté, mais l'histoire retiendra des choses positives qui m'a Poutine ou la Erdogan ou la Franco ou la d'autres que finir dans les poubelles de l'histoire et que l'histoire enseignera aux générations futures comment j'étais salopard et idiot et j'ai fini mal comme un rat qui m'a le Kadhafi
ou l'ancien dictateur de la Gambie, j'ai trouvé son nom, Yahya Jammeh, etc., etc. Je vous remercie énormément, Yajma'a, de nous avoir suivis. Je préfère me contenter de ces exemples-là, de ces informations-là, de ces détails-là. Le débat se poursuit, Yajma'a, sur les plateformes d'Algérie Part. Je vous remercie énormément. Je lance un appel aux lecteurs et lectrices d'Algérie Part. Et dès qu'il y a des gens d'entre vous qui ont des problèmes d'internet aujourd'hui en Algérie, prière de nous le signaler pour qu'on puisse mener l'enquête et voir et comprendre est-ce que le problème se pose toujours ou là rien n'a été encore réglé. À demain.